संदीप कसबेडे युवा मंच व पतंजली परिवार पिंपरी चिंचवड शहर यांच्या वतीने 3 दिवसीय योग शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या संकल्पनेने चिंचवडचे निवडणूक प्रभारी शंकर शेठ जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशालनगर कसपटे वस्ती येथील सावित्रीबाई फुले गार्डनमध्ये शिबिर संपन्न झालंय। शिबिरात आचार्य चंद्रमोहनजी, भाई सचिनजी स्वामी, परमार्थ देवजी यांनी मार्गदर्शन केलंय। यावेळी नगरसेवक संदीपअण्णा कसपटे यांनी पतंजली परिवारातील सर्व योग प्रशिक्षक यांचे सन्मान केलेत। शिबिरात परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी महाराष्ट्र न्यूजशी बोलताना ते काय म्हणाले पाहूयात। आपण सर्वजण मोठ्या संख्येने या शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला त्याबद्दल मी आपणा सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो। आता स्वामीजींनी जसं सांगितलं, आपली पिंपरी चिंचवड नगरी जशी औद्योगिक नगरी म्हणून ओळखली जाते तशीच तिची योग नगरी म्हणून देखील ओळख व्हावी यासाठी आम्ही देखील एक कार्यकर्ता म्हणून निश्चित प्रयत्न करू आणि स्वामीजी दरवर्षी आम्हाला हा कार्यक्रम द्यावा अशी मी त्यांना विनंती करेल व निश्चितच पुढच्या वेळी याही पेक्षा मोठ्या संख्येने आम्ही या कार्यक्रमाचं आयोजन करू। तरी आलेल्या सर्वांना मी मनापासून आभार मानतो। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है महाराष्ट्र न्यूज का। और महाराष्ट्र सदा से ही पूरे देश और दुनिया में वीरता, धीरता, गंभीरता, शक्ति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध रहा है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपनी ऋषि परंपरा को, जो सनातन पुरातन वेद उपनिषद दर्शन की परंपरा है, उस गुरुकुलीय परंपरा को उन्होंने पूरे विश्व के सामने पुनः प्रतिष्ठित करने का बहुत बड़ा कार्य किया है। हमारे महापुरुषों को यदि हम देखें, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, या जितने भी महापुरुष हुए, वो सब गुरुकुलों में जाकर के गुरुकुलीय शिक्षा, गुरुकुलीय संस्कारों को आत्मसात करके वो मानव से महामानव, महापुरुष और भगवान बन गए। आज उसी विद्या को परम पूज्य स्वामी जी महाराज, गुरुकुलीय जो परंपरा है उसको आज मॉडर्न मेडिकल साइंस या मॉडर्न मेडिकल जो अन्य अन्य कार्य लोग करते हैं उनमें चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, महर्षि पतंजलि, पाणिनि जैसे ऋषियों के ज्ञान को पूरे विश्व पटल पर स्थापित किया है और यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी ऋषि परंपरा संसार में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, उत्तमोत्तम, उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए, विकास के लिए सर्वोत्तम है। इसलिए कोरोना काल का विकट संकट आया, सारे देश और सारे संसार ने उसको देखा और इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में यदि तन मन से स्वस्थ होना है, हमको मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ हमको चाहिए, तो उसके लिए जो हमारा भारत का आहार विचार व्यवहार है, जो योग विद्या है, अध्यात्म विद्या है, प्राण विद्या है, उस विद्या से ही हम अपने जीवन को और इस जगत को सुंदर बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। सभी को पहले बहुत बहुत प्रणाम। और योग एक जीवन जीने की पद्धति है। योग हमारा पूरा जीवन जीने का एक तरीका है, जो आध्यात्मिक तरीका है, अपना सनातन तरीका। और इसको परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज और आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य जी ने आज पूरे विश्व के सामने रखा है, विश्व पटल पर उसका झंडा ऊंचा किया है योग आयुर्वेद। और उसी के कारण आज ये इतना बड़ा यहाँ पर योग उत्सव रखा गया। ऐसे हर राज्य में और पूरे देश में, पूरे विश्व में आज योग की ख्याति है। तो योग हम सभी के लिए है और न किसी जाति में, न किसी मजहब में, न किसी देश के सीमाओं में ये बंधित है। ये हर तरफ से सबके लिए खुला हुआ योग है। और आज आप देख रहे होंगे कि योग को केवल जो रोगी हैं वही नहीं करते, जो स्वस्थ हैं वो भी करते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा स्वस्थ बना रहना है। तो योग हर व्यक्ति के लिए है, जैसे मैंने पहले भी कहा। और अब तो परम पूज्य महाराज जी ने कई सालों की और कोरोना काल में और इसका रिसर्च करके इंटीग्रेटेड योग का एक नया वर्जन निकाला है योग का, जिससे कि 15 दिन के अंदर डायबिटीज़, 15 दिन के अंदर शुगर, इसको क्योर करने का एक नया उपाय परम पूज्य महाराज जी ने हम सबको दिया है। और ऐसे परम पूज्य महाराज श्री आचार्य जी के हम कृतज्ञ हैं, उन सबको प्रणाम करते हैं। यानंतर ज्यांनी मराठीचं अंगीकृत केलेलं आहे, अशी मराठीमधून
महाराजांचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतात असे सचिनजी आपल्याबरोबर आहेत. आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया. नमस्ते. नमस्कार. काय सांगणार आपण या योगाविषयी? परमपूज्य स्वामी रामदेवजी महाराज यांनी योगची ही क्रांती केलेली आहे, ही सर्वांसाठी आहे आणि यामधून पूर्ण भारत देश जागृत होत आहे. तो विश्वगुरू होता, आहे आणि राहणार. यासाठी सर्व लोकांना योग केला पाहिजे आणि स्वामीजींनी इतक्या सरळ पद्धतीने आणि सोप्या पद्धतीने योग शिकवलेला आहे की सर्वांनी तो अंगीकृत केला पाहिजे. एवढंच नाही, आता सर्व राजनैतिक लोक कोणत्याही फील्डचे असले, जे लोक योग करतात आहे ते नंबर 1 बनत आहे. तर यासाठी जे काही विद्यार्थी वगैरे आहेत त्यांनीही रोज योग केला पाहिजे. अगदी लहानपणापासून तर 80-90 वर्ष 100 वर्ष सगळ्या वयोगटातील लोकांनी योग केला पाहिजे. आणि योग केल्याने नुसतं शरीर बल नाही मिळत, तर मनोबल, आत्मबल, बुद्धिबल आणि ब्रह्मबल आणि तुम्ही बघितलं आहे जनबल आणि धनबल पण मिळतं. ही खूप मोठी गोष्ट परमपूज्य स्वामी रामदेवजी महाराज यांनी सांगितलेली आहे. आपण सगळ्यांनी योग करून स्वतःला जे आपल्या जीवनाचा सगळ्यात मुख्य पर्पज आहे, जे उद्देश आहे, तो जर जगायचा असेल तर सर्वांनी योग केला पाहिजे. आणि योग केल्यानंतर जी राष्ट्राची सेवा होऊन राहिलेली आहे, पतंजली योग समिती, भारत स्वाभिमान, महिला पतंजली योग समिती आणि पतंजली किसान सेवा समिती, या सगळ्या संघटनेच्या माध्यमातून आज राष्ट्र अभिभूत आहे. आणि सगळ्यांना योग करण्याची जर शिकायची इच्छा असेल तर आमच्या पतंजलीच्या लोकांशी तुम्ही संपर्क करा. तुम्हाला बेसिक नॉलेज जे योगचं आहे ते जरूर घ्या. पुण्यनगरी पिंपरी चिंचवड ही विद्येचे माहेरघर म्हटलं आहे, पण सगळ्यात महत्वाचं जे ज्ञान आहे ते योगचं ज्ञान आहे. ते जर घेतलं तर आपण पूर्ण विश्व योगमय करू शकतो. सगळ्यांना स्वामीजींचा हा संदेश. हे करत असतात. प्रतिनिधी महाराष्ट्र न्यूज, पिंपरी चिंचवड.